Hello. Mo din ni ang sample website of the Church of Zamboanga. Okay, ito our services, document request, membership, events, meeting, and about our church. So anyway, just temporary data. So na siya dili contact us, na quick links, then home, then about. So anyway, muna na ito. So yun. Church sa Zamboanga login, then registered. So, pwede siya mag-registered. So, new member. So, anyway, this is just a temporary visitor. Na password, confirm password, create an account. So, yung butang na ito nga na-create ang account. Ang basta na naman ko. Sign in. Sample na. So, yun, papasok na siya sa account. So, kaniyang portal. So, dito sa portal na siya i-document request. So, counter niya, then attendance, 85%, then upcoming events. So, mga recent activities niya, sa yung ginabuhat. So, baptismal certificate request, Sunday Mass, youth group meeting, good moral certificate. So, anyway, documents. So, i-click yung documents. So, pag mag-request siya or good moral request, moral certificate, yun. Then yung request na dito sa baba, kung tanan niyang na process or na pending. So for example, request na itong baptismal certificate, click mo na niya. So far wala pa ni function. Hindi pa siya function din eh. Attendance. Ayan. The community. So, and then ano yan, kung asa siya mag-join. Example, sign out na ito, no? Sa document, pag-request sa document, no? Butang na select. Sample, butang na ito, ngalan na, kuhanin din eh. Action. Pangato ang try na itong butang number o diri baptismal try na purpose sa akong kuan sa employment addition na lang text. So email digital copy. So kung submit niya sa request, so kana siyang magawas. So request for church document. So your completed documents in ang output. So kung na-approvean na magawa siya ginani. So direct siya completed ko. So, pwede na niya download. So far kani wala man tay generation sa certificate. So yun lang. So for example, request to another documents or return to dashboard. So dili ma-counter niya ang tanang ko ano documents. So documents, Sundays community. So overview then sign out. Back. Ano na siya.